Oke, boleh menyalakan kamera dulu sebelum saya mulai kelasnya. Sorry ya, saya baru selesai rapat nih. Ini juga belum sempat makan siang. Gak apa-apa, lanjut dulu aja. Ini juga reschedule-nya harus di jam makan siang karena nanti jam 2 ada agenda lain lagi, jadi nonstop. Eh, Kapan gue makan ya? Eh, Gak apa-apa lah, makan hati aja ntar. Teman-teman, ini belum lengkap ya. Jumlahnya kan 33 kan? PPT 8? Atau berapa? Udah Konti? lengkap, Pak. 34? 32. Hah? Kami 32. Oh, 32 ya. Oh, yang Ya, jumlah lebih banyak yang PPT 7 ya. iya. Oke, ini berarti kurang satu Tadi udah lengkap sih. Mungkin ada yang lost koneksi internet ya. connection. Iya. Oke, tadi ada yang chat saya belum sempat lihat. Soalnya ini non-stop meeting tadi habis PPT 7 langsung meeting. Nail. Nail mana Nail? Kayaknya dia yang menghilang, Pak. Oh, Nail yang hilang. Terus Rio ada? Sebentar Pak, koneksinya lagi. Pak, cuman lagi pakai HP, Pak. Kita lagi pakai. Oh, karena sinyal ya. Iya, Pak. Oke, oke. Berarti ini lengkap semua lagi ya. Angela, ini kenapa nih Angela? Angela, apakah ada di sini? Angela, Angela. Gak ada ya. Saya nggak anggap hadir ya. Halo, Pak. Saya udah. Maaf tadi internet. Ya, Nail udah ya. Angela yang udah nih. Oh, udah. Oke. Tugas sudah saya perpanjang 1 minggu ya karena yang SL kemarin ya. Karena ada yang request ke saya 1 minggu terlalu mepet. Ya udah, saya perpanjang 2 minggu. Ya, semoga sih dengan perpanjangan waktu jadi 2 minggu, hasilnya lebih baik lah daripada yang dikerjakan seminggu. Ya, bukan untuk dikerjakan H-1-nya itu mundur seminggu. Ya, dikerjain H-1-nya mundur seminggu, bukan kemarin, tapi hari Minggu minggu depan gitu. Enggak seperti itu ya definisinya ya. Jadi semoga hasilnya bisa lebih bagus. Oke. Nah, kemudian nanti untuk ujian itu saya udah diminta bikin soal, tapi saya belum bikin. Tapi yang pasti untuk mengerjakan soal dari saya, kalian harus paham materi yang pernah saya deliver seperti apa. Ya, nanti soalnya kan saya bikin case study dan nanti pendapat pribadi terhadap case tersebut. Dan tentunya pasti jawabannya satu dengan yang lain tidak akan ada yang sama. Ya, tapi kalau ada yang mirip-mirip ya nanti kita lihatlah tindakan saya seperti apa. Ya. Oke, kemudian minggu depan saya nggak bisa. Jadi karena seharian tuh ya saya harus on-site ke Binus Semarang, ada visitasi dari pemerintah. Jadi tentu seharian saya nggak mungkin bisa ngajar. Tapi saya dapat info kalau kalian hanya bisa kelas hari Senin. Nah ini saya bingung nih kalau begini nih. Jadi opsi paling possible-nya adalah hari Senin juga minggu depannya, tapi shift-nya sore. Kalian kelas embedded system jam berapa? Jam 3 sore, Pak. 3 sore. Iya, Siangnya kosong. kosong. Jam 1-nya kosong. Oke, berarti jam 1 sampai wait. Jam 3 sore ya, berarti jam 1 sampai setengah 3 bisa ya? Iya, Selasa sampai Jumat nggak mungkin kan?
Iya, OJT, Pak. Oke, ya udah berarti minggu depan jam 2 minggu lagi berarti kalian kelasnya ada jam 10 sampai setengah 12. Wait. Jam 12. Setengah 11 sampai 12. Setengah 11 sampai jam 12 tambah lagi jam 1 sampai setengah 3 gitu. Ya. Bisanya sih begitu sih, Pak. Desti nanti diinfoin ke chat ke saya ya, supaya saya nggak lupa nih, habis ini biasanya saya lupa gitu. Oke, siap, Pak. Ya berarti minggu depan kalian 2 minggu lagi kalian 2 shift ya. Mau nggak mau gitu karena kalian biasanya hari Senin gitu. Oke, gitu deh. Nanti kelas penggantinya. Ya saya rasa itu aja. Kita mulai ya kelasnya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang the whole content of the paper. Jadi apa aja yang ada di dalam paper. Kemudian nanti saya akan putarkan beberapa video dari YouTube yang sifatnya reminding ya, reminding kalian dari yang bagian research title itu bikinnya gimana, terus introduction itu bikinnya gimana, sama literature review itu bikinnya gimana. Ya saya ambil videonya dari international editor yang ngurusin paper internasional, harusnya apa yang dia jelaskan bagus. Ya tadi pagi juga saya putar di PPT 7. Jadi tolong diperhatikan dengan baik ya. Oke. Saya lecturing dulu yang materi yang ada di PPT Binus Maya. Kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan video-video tadi ya. Ini udah hadir semua ya, nanti absensi saya masuk semua ya. Oke, kalau gitu saya mulai. Silakan kalau teman-teman mau di off-kan kameranya, tapi tolong dipastikan tetap mendengarkan ya, karena ini krusial untuk ujian UTS kalian ini. Oke, jadi teman-teman hari ini kita bahasnya tentang writing strategy and ethical consideration. Jadi kalau isinya apa, sebenarnya ini hanya sekedar menjelaskan isinya apa aja dari sebuah paper gitu ya, dari depan sampai belakang, cuman secara brief. Nanti lebih detailnya nanti harusnya ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, tapi saya ngikutin aja dari PPT Binus Maya, plus nanti saya tambahkan beberapa video yang relevan untuk ya videonya actually cuman presentasi juga dari narasumber yang lain dalam bahasa Inggris, cuman saya suka dengan cara dia membuat pointer-pointer yang penting untuk bisa membantu kita pada saat nulis itu ide-idenya yang butuh untuk dituangkan apa-apa saja jadinya kelihatan di sana ya. Nah, pada awalnya di PPT ini kita mulai dari proposal dulu ya. Proposal ini dulu pernah dibahas di awal-awal dari minggu perkuliahan kita di mata kuliah ini. Kemudian nanti lanjut ke kontennya yang tentang IMRD ya. Orang ada yang ngomong IMRD, ada yang ngomongnya IMRAD gitu ya, A-nya kecil gitu. Nah, ini yang saya mengulang sedikit tentang writing the proposal. Proposal ini kan sebenarnya asal muasal katanya itu kan dari propose ya, propose mengajukan gitu. Nah, untuk apa sih sebuah riset itu ada proposalnya segala? Tentu ada tujuannya gitu ya. Kita mengajukan topik research, topiknya itu seperti apa? Karena kita butuh untuk di-approve gitu ya, di-approve untuk dieksekusi. Nah, kenapa research itu harus ada research proposal? Karena butuh funding. Ya kalau nggak ada fundingnya, researchnya nggak bisa jalan. Ya tentu ya, karena research itu biasanya butuh alat, ya butuh akses ke apa namanya jurnal berbayar, terus mendapatkan datanya juga harus membayar
surveyor, atau paling sederhana kita bikin kuesioner harus kita kasih souvenir kepada orang yang mau isi kuesioner dan sebagainya. Jadi research itu membutuhkan dana. Nah, makanya ada sesuatu yang penting untuk kita perhatikan, yaitu proposal penelitian. Nah, apa aja yang ada di dalamnya? Ini sudah pernah saya bahas ya, seingat saya di awal-awal sesi di perkuliahan ini. Yang pertama itu apa yang pembaca butuhkan untuk bisa memahami topik Anda, ya, topik penelitiannya. Ya, apa sih yang dibutuhkan? Nah, itu harus tercantum di dalam proposalnya untuk bisa lebih memahami topiknya. Yang kedua, apa yang pembaca butuhkan untuk tahu topik Anda. Jadi, sebuah research proposal itu pasti kalau sudah bicara di computer science sesuatu yang technically difficult, terus complicated gitu ya, kalau udah bahas tentang teknik-teknik di computer science. Jadi, butuh ada semacam bridging ya, jembatan antara masyarakat umum ketika membaca proposalnya supaya bisa dipahami secara utuh ini apa sih isi proposalnya gitu. Nah, kemudian what do you propose to study? Apa yang diajukan untuk dipelajari? Jadi area yang dibicarakan, penelitian dibicarakan itu apa? Nah, itu dituliskan juga what do you propose gitu. Nah, terus gimana settingnya, pengaturan penelitiannya? Biasanya ini berupa semacam workflow ya, timeline gitu ya, dari awal sampai akhir. Seperti apa sih arrangementnya untuk penelitian itu dilakukan, dan kemudian people ini sebenarnya lebih tepatnya bukan people ya, objek penelitian itu apa? Ya, jadi itu harus terletak di dalam sebuah research proposal. Kemudian metode yang mau digunakan apa? Metode ya tentunya kalau kita kuantitatif ya, referensinya kuantitatif, tapi lebih ke arah apa tekniknya, secara konkret namanya apa gitu. Ya, selain metode untuk tekniknya itu juga untuk mengumpulkan datanya, misalkan saya pakai dataset yang sudah ada given di Kaggle misal, atau saya ngumpulin data sendiri, saya melabelkan menggunakan keterampilan expert di bidang tertentu yang dia kredibel untuk memberikan label. Terus bisa juga kuesioner atau wawancara. Terus kita konversikan dari bentuk kualitatif itu ke dalam kuantitatif untuk kita pelajarin. Misalkan ya kalau current condition kan semuanya tentang machine learning gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kamu menganalisa datanya? Data itu dianalisanya seperti apa bentuknya, atau eksekusi codingnya ke dalam data itu gimana, itu harus tercantum juga. Terus validate your finding. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah research paper itu kita harus menemukan sesuatu, inventing something. Ya, menemukan itu bukan bicara sesuatu yang belum pernah orang lain bikin, saya temukan gitu ya. Tapi bisa berupa performance improvement. Misalkan orang lain sudah pernah bikin performance-nya 81, saya bikin 82. Itu udah merupakan sebuah finding. Nah, kita harus memvalidasi finding itu. Apakah benar nih finding-nya ini lebih baik? Tentunya salah satunya bisa dengan cara mengcompare pada penelitian sebelumnya hasilnya seperti apa. Dengan data yang sama ya teman-teman. Kalau datanya berbeda, tentu nggak akan tepat kita melakukan komparasi. Tapi kalau datanya sama, akan menjadi tepat untuk kita melakukan komparasi. Gitu ya. Kemudian ethical issue. Nah, ethical issue nanti saya bahas nih satu persatu banyak ya. Kemudian what do preliminary results show about the practicability and value of the proposed study. Jadi preliminary result itu biasanya investigasi awal dari topik ini seperti apa, valuasinya di masyarakat itu seperti apa. Nah, itu harus dijelaskan juga ya. Oke, kemudian ini yang selanjutnya, writing as thinking. Writing as thinking itu apa maksudnya? Nah, orang pinter itu biasanya orang yang pinter, benar-benar pinter adalah orang yang bisa, dia tahu, dia mengerti tentang suatu hal,
dan dia bisa menjelaskan ke orang, dan dia bisa menulis tentang hal itu orangnya sesungguhnya pintar gitu ya. Tapi dalam kondisi di lapangan kita lihat banyak orang pintar yang nggak bisa ngajarin orang ya. Orang pintar nggak bisa menuliskan apa yang dia pahami gitu. Hanya bisa misalkan ya, apalagi kita bicara orang komputer science, bisanya codingnya aja jalan, hasilnya bagus gitu ya. Tapi pintar untuk dirinya sendiri ya. Nah, kalau dengan kita belajar menulis di mata kuliah ini, kita mau pengen tulisan itu adalah bentuk dari sebuah pemikiran. Ya, kita belajar untuk menuliskan. Ya, early in the process of research, write ideas down rather than talk about them. Saya kalau dulu awal-awal nulis, saya berangkat itu dari ide ide mendasar dari menulis gitu ya, yaitu yang biasa paragraf 1 itu idenya apa, paragraf 2 itu idenya apa. Nah, nanti itu kerangka kerjanya, dari situ nanti dikembangkan. Kenapa saya bikin seperti ini? Supaya kalau saya hanya nulis ya, dari introduction saya nulis dari kata pertama sampai terakhir, paragrafnya bikin, pasti ada sesuatu yang akan menyimpang. Karena kita nggak punya kerangkanya. Kerangka itu harus dibikin dulu. Ya, ini sekaligus tips ya buat teman-teman waktu bikin bab 1 sama bab 2. Kerangkanya itu paragraf 1 kamu mau bicara tentang apanya, paragraf 2 itu apanya, itu dibikin dulu semuanya. Baru nanti kalian kembangkan, tuntaskan tulisannya. Gitu, ya. Itu right idea. Kemudian yang kedua, work through several draft of a proposal rather than trying to polish the first draft. Ya, ini kita bicara tentang kalau kita mau nulis sesuatu kita harus banyak baca. Kalau hanya nulis, nggak usah jauh-jauh sampai bikin paper lah. Kita mau nulis di sosial media aja kita harus baca sesuatu gitu. Ya, kalau kita mau komentar, kalau kita mau bikin sesuatu itu harus baca dulu. Kalau nggak baca, itu sesuatu yang bisa menjadi hoax, bisa menjadi kesalahan gitu ya. Nah, itu harus dipahami bareng-bareng ya. Oke, nah terus ya misalnya ini ya, kalau misalnya kita bicara tentang face recognition ya, saya contohnya paling gampang face recognition yang applicable gitu. Kalau kita mau bicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan face recognition, berarti saya harus baca dulu face recognition itu apa. Gitu, tekniknya udah sampai mana dan segala macam gitu. Misalnya saya mau komentar tentang vaksin gitu ya, vaksin COVID, ya saya harus baca dulu dong. Nah, idenya itu sama dengan yang poin kedua di sini. Work through several draft of a proposal rather than trying to polish the first draft. Langsung dibikin sendiri, self statement sendiri, pemikiran sendiri, itu nggak boleh. Harus baca dulu, baru dituliskan. Supaya apa yang kita tuliskan ada isinya. Nggak cuman kalimat-kalimat kosong. Gitu. Ya. Selanjutnya, do not edit your proposal at the early draft stage. Kalau misalnya kita bicara tentang proposal, saya kalau bikin tulisan itu selalu begini. Bikin dulu, habis itu kalau sudah drafting, sudah saya singkirin, saya bikin versi 2-nya. Jadi saya lihat bisa improvement-nya atau sesuatu pointer-pointer yang berubah atau yang ketinggalan atau yang udah perbaiki apa dan segala macam, itu kelihatan mappingannya gitu. Ya, jadi itu untuk kenapa kita bicara jangan edit proposal di early stage, karena kalau drafting itu ya draft dulu, nggak mungkin dia langsung draft terus kamu ubah lagi di situ gitu. Ini kok lagi nonton? Siapa yang lagi nonton? Enggak, kami saya nanya, TV-nya itu nggak dimatiin, yang di ruang keluarga, lupa di mute Pak. Oke. Itu ya, writing as thinking tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya, readability of the manuscript. Manuskrip itu harus bisa dibaca, teman-teman. Ya, tulisan itu harus bisa dibaca. Bukan hanya mentah-mentah dibaca. Ya, orang bisa baca ya kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, cuman bisa dipahami gitu. Nah, hintnya apa yang pertama? Yang pertama itu adalah buat terminologi kata yang konsisten dari awal sampai terakhir gitu. Konsisten ini maksudnya gimana? Kalau di awal kita sudah bicara tentang face recognition, ya jangan nanti di tengah-tengah kalian bahasanya berubah jadi image recognition. Nah, kalau seperti itu nanti akan membuat orang susah memahami ini arahnya mau kemana, yang fokus pembicaraannya yang mana gitu. Ya, jadi konsistensi terminologi dari atas sampai bawah itu penting sekali. Ya. Kemudian nih di bawah Tarsis ini menjabarkan lebih rinci tentang
the ideal yang writer harus miliki di pikiran ya, yang harus dipahami gitu. Yang pertama itu umbrella thought. Umbrella thought itu cakupan research title-nya segini, ada batasannya. Umbrella itu kan terbatas ya teman-teman ya. Terbatas itu artinya kalau misalnya kena hujan ya nggak kena hujan ya segitu aja gitu. Nah, di luar umbrella ini bukan urusan saya. Nah, itu harus ada dalam sebuah research. Kalau kalian nggak membatasi researchnya kalian di mana, itu sangat bahaya ya, karena orang lain bisa menyerang ya dalam tanda kutip, itu kerjaannya nggak jelas gitu, karena nggak spesifik ke dalam sesuatu yang mau di handle gitu. Nah, setelah kita sudah punya research title-nya, nah big thought dari pemikiran besarnya dari pada saat nulis itu gimana, dari umbrella thought itu dijelaskan. Ya, pada awalnya kita harus definisikan dulu umbrella-nya sejauh mana, pemikiran besarnya, ide besarnya, poin-poin gedenya apa. Habis itu baru masuk ke dalam. Yang lebih kecilnya yang biasanya lebih ke arah eksperimentalnya, terus metode yang dipakainya, komparasi satu dengan yang lainnya gimana gitu. Ya, itu little thought. Terus attention or interest thought, ya, attention or interest thought itu fokusnya yang mana yang mau di tackle gitu, ya. Jadi kalau kita bisa memformulasikan seperti ini dari tugas kita, dari paper kita, papernya itu akan enak dibaca, ya. Karena dari umum kita fokuskan umumnya itu apa aja poin-poin gedenya, terus baru lanjut lagi ke pemikiran lebih kecilnya dan seterusnya sampai solusinya. Nah, ini jurnal guideline ya, maksudnya kalau kita nulis gitu ya, apa sih yang butuh diperhatikan. Yang pertama, kita harus paham bahwa menulis itu adalah sebuah proses yang kreatif. Ya, kalau kita membuat tulisan tuh hanya sekedar kalimat, ya, terus ada lalu, ada kemudian, setelah itu dan segala macam, itu monoton sekali. Kalian nggak tahu sih, kalau kalian mahasiswa yang sesungguhnya harus kalian udah banyak baca dan bisa lihat nih bacaan itu seharusnya itu kayak gimana, ya, banyak-banyak baca. Jadi kalau kalian banyak baca pasti kalian akan menemukan bahwa tidak ada tuh yang namanya lalu, kemudian, setelah itu, sesudah itu, kemudian yang gitu-gitu ya, kata sambungnya nggak akan semonoton itu. Jadi harus diolah kalimatnya itu dalam sebuah tulisan, itu kata sambungnya terus harus terpilih dengan baik. Yang sering mahasiswa salah itu adalah bikin tulisan itu dari kata pertama sampai kata terakhir titik gitu ya, jauh banget gitu ya. Jadi lupa ngasih titik di tengah-tengah kalimat yang panjang itu. Jadi kayak apa ya, kalimatnya itu panjang, ada yang ini terletak di dan segala macam, panjang sekali. Harusnya nggak boleh begitu. Ya, sebuah kalimat harus efektif. Kalau kalimatnya nggak efektif, orang bacanya pusing gitu. Jadi harus ingat, ketika sebuah kalimat itu udah kelihatan agak panjang, harus dititik dulu. Habis itu lanjutin lagi, tapi di kalimat yang berbeda. Mungkin bisa pakai kata ganti, misalkan it atau they atau apa, refer ke kalimat sebelumnya. Nah, itu akan membantu readability-nya. Lebih mudah dibaca, strukturnya bagus gitu. Ya. Poin kedua, jangan terlalu banyak itu ya gini. Kalau misalkan kita menulis ya ini di sini untuk menyebutnya many scientists do not think of themselves as qualified reader ya. Finding the task of writing both intimidating and arduously. Banyak sekali orang-orang yang profesinya itu peneliti itu ya malah nggak terlalu bagus saat nulis gitu. Nulisnya itu terlalu banyak bicara tentang we, I, the writer gitu. Jadi misalkan kita akan melakukan eksperimen sebagai berikut, nggak boleh begitu harusnya teman-teman. Teman-teman kalau misalkan sudah pernah baca tulisan buku atau paper dan segala macam, akan sangat jarang sekali yang di dalam tulisannya itu ada we. We will do the following experiments according to the scenario gini. We-nya itu jangan. Kalau misalkan kalian mau bikin kalimat gini ya, we will conduct the experiment as follow. Lebih baik ini.
The experiment will be conducted as follow. Itu lebih bagus daripada ada V-nya. Unsur narsistiknya itu tinggi gitu. Ya, V gitu, nggak boleh ya. Jadi nulisnya itu harus objektif ketulisannya. Nggak perlu ngomong we atau the writer atau the researcher gitu, karena orang udah lihat nama kalian di judul papernya, nggak perlu kata we lagi di sana ya. There is a formula for how to structure and organize a scientific paper so that the writer or the scientist can focus on what they know best, the science, worry less about writing. Sebenarnya kalau bicara tentang unsur penting atau tidaknya dalam sebuah tulisan itu apa? Yang paling penting itu scientific sound-nya. Jadi kalau kalian nulis di bidang computer science-nya yang penting, bukan tulisannya yang istilahnya dicantik-cantikin, dicakep-cakepin bahasanya dan seterusnya. Yang lebih penting itu adalah unsur kontribusi teknisnya kalian, gitu. Ya, kalau itu sudah tercapai, tulisan itu menjadi hal penting kedua. Tapi bukan nggak penting, teman-teman. Ya, dua hal ini penting. Cuman kalau kalian menulisnya dengan berbagai macam cara yang bagus gitu ya, tapi sebenarnya kosong gitu ya, nggak ada eksperimen ya misalnya, itu nggak akan bisa di-accept untuk bisa dipublikasikan. Ya. Nah, standar tulisan dalam sebuah paper itu apa? IMRD, ya. Introduction, Method, Result and Discussion, sama Conclusion. Ya, ini orang juga ada yang ngomongnya IMRAP ya, bukan IMRD. Tapi ya bebas, karena ini istilahnya dua-duanya kalau cari di literatur sama-sama dipakai. Yang pertama dulu introduction. Introduction itu isinya singkat, hanya apa dan terus mengapa, gitu. Ya, apa dan kenapa, apa dan terus kenapa, gitu. What is the paper about and why should the reader care? Itu untuk menjawab bagian introduction. Tapi poin kedua penting juga ditaruh di dalam sebuah introduction, karena introduction itu pintu gerbangnya untuk pembaca itu tertarik untuk baca papernya. Jadi harus semacam dalam tanda kutip itu memarketkan sesuatu yang apa ya, yang kalian tulis ini menariknya itu dari sisi mana gitu. Nah, itu yang harus ditaruh di introduction, ya. Thus, a paper must meet four criteria before it is publishable. Ini tambahan ya, ini di-insert di bagian introduction, karena ini bagian yang fundamental di dalam sebuah introduction ya, untuk bisa dipahamin sebelum masuk lebih jauh ke dalam papernya. Paper yang ditulis harus cocok dengan skopnya. Kalau misalnya teman-teman bikin paper tentang computer science, ya harus bikin di jurnal yang memuat computer science. Contohnya itu gini, kalau kalian bikin tulisan tentang network ya di computer science, tapi jurnal yang dituju adalah Journal of AI Research, JAIR ya, itu ada tuh jurnal itu, ya nggak nyambung. Itu skopnya nggak pas gitu ya untuk kita submit ke sana. Oke, okay. The quality of the paper ya, quality of the paper itu yang tadi saya bicara dari sisi eksekusi penelitian atau metode penelitiannya jelas, as well as the writing, cara nulisnya juga harus jelas ya. Tadi sini tulisnya quality-nya high gitu. It must present novel result, hasil yang tidak pernah orang lain laporkan ataupun sesuatu yang beda, itu kita harus tunjukkan di dalam paper kita. Yang terakhir, the result must be significant enough to be worth reading gitu ya, bisa dibaca dan berharga untuk bisa dibaca sama orang. Jadi nggak cuma sekedar lewat gitu ya. Yang kedua, metode ini biasanya bicara itu dua hal. Yang pertama itu previous work-nya atau yang sudah pernah orang bikin terkait metode di topik yang sedang dibahas. Yang kedua ada tentang apa namanya yang mau dipropos, metode yang mau diajukan sebagai karyanya kalian. Nah, dua hal itu yang tercapture di dalam metode. Nah, seringkali orang itu membuat ini menjadi dua section ya, dua bab yang berbeda. Ada bab proposed work, ada previous work gitu. Sesuatu yang diusulkan sama sesuatu yang sudah pernah dibikin orang, atau related work atau relevant works itu biasa mencirikan sebuah literatur review yang kalian sedang buat sekarang ya. It should be sufficiently detailed
so that an independent researcher working in the same field could reproduce. Jadi kalau kalian bikinnya bagus, orang ketika melihat karya kalian akan mengutip karya kalian. Jadi kalian akan termasuk dalam orang yang ambil bagian dalam meletakkan landasan untuk ilmu pengetahuan itu berkembang dan seterusnya tuh ke depan. Ya. Terus a method is used here more broadly than an experiment. Ini harapannya sih ya. Artinya metode yang diusulkan itu nggak hanya sekedar bahwa dari hasil eksperimen ini lebih bagus gitu ya. Jadinya itu dijadiin sebuah metode yang dijalankan. Harapan gedenya memang begitu. Cuman kalau kita bicara tentang paper untuk mahasiswa S1 sih belum sampai sana. Hanya sekedar eksperimentalnya aja yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian ada a good method section should not only describe what was done and how it was done, but it should justify the experimental design as well. Skenario mau digarap itu gimana? Misalkan saya mau pakai dengan fine tuningnya begini, ya datanya yang saya mau eksekusi itu data A dan B. Metode yang saya mau coba itu adalah mainly adalah metode A, tapi saya mau compare dengan metode B dan C gitu. Nah, itu harus dijelaskan di bagian metode, ya. Yang terakhir result and discussion. Ya, setelah itu ya pasti ada hasil. Hasil itu selalu terpisah dengan metode ya dibikinnya. Kalau tadi metode itu kan bisa previous sama propose itu bisa digabungin jadi satu. Cuman ketika ngomong result itu harus terpisah biasanya ya. Nah, ini secara sederhana adalah biasanya bentuknya tabel atau gambar. Ya, nggak boleh cuma sekedar cerita dalam bentuk narasi, paragraf dan seterusnya, tapi tabel atau gambar supaya orang bisa clear bacanya. Oh, hasilnya begini. Ada kolom ini, ada baris ini. Oh, ini angkanya, ini angkanya. Nah, setelah itu dibikin ya poin nomor 3 itu ya. Setelah dibikin result ini harus dikombin dengan discussion. Jadi kalau sudah kamu nulis tabel 1 atau tabel 2 atau gambar 1 atau gambar 2, di dalam tulisannya harus dimention gambar itu sama tabel itu. Kalau kalian nggak mau mention, berarti gambar dan tabel itu hanya pajangan. Karena nggak dibahas sama sekali gambar sama tabel dalam tulisan. Gitu. Ya, jadi poin nomor 4 itu penting untuk diterapkan di dalam bab 4 karena result itu harus digabungkan dengan discussion. Ya, nah setelah itu bisa jadi di dalam result ini ada komparasi terhadap previous work yang pernah orang lain bikin, hasil yang pernah orang lain buat seperti apa. Nah, itu ditaruh juga di dalam discussion-nya. Ya, nah itu. Jadi conclusion itu nggak termasuk dalam IMRAT ya teman-teman. Tadi kan ada IMRAT nih ya. Sebenarnya conclusion ini nggak masuk nih. Karena ini syaratnya IMRD kan, introduction, method, sama result and discussion. Ini conclusion di exclude aja. Nah, sebelum lanjut ke ethical issue, saya pengen puterin dulu video yang penjelasan tentang apa namanya tadi tentang mana ya, IMRD. Nah, ini dia. IMRD. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Ala iklan. In addition Oke. in addition to the title page, Ya, ini 4 menit 22 detik bagian-bagian dari sebuah research paper. Silahkan diperhatikan dengan baik ya. Oke. In addition to the title page, abstract, and references, research papers in the hard sciences, such as physics, chemistry, biology, and medicine, and most of the social sciences, follow a structure that consists of 4 basic parts. These are the introduction, methods and materials, results, and discussion sections. This manuscript formatting is the most commonly used by journals and academic bodies, and these parts compose the core of your research paper, indicating to readers where certain types of information can be found, and providing a logical flow that mimics the basic structure of the scientific process. Here you see a diagram and breakdown of the parts of the research paper. As indicated on this diagram, the sections of the paper follow general rules about how information is presented, moving from the general in the introduction to the more specific in the results and methods section, and finally, expanding in the discussion section. In the introduction, the question, "Why did you do this study?" is asked.
Next, in the materials and methods, you are asked to answer the question, how did you do this study? In the results, you're requested to insert what you found in the study. And finally, in the discussion section, you will discuss what this means, what are the implications to this area of research. Looking in greater detail, the introduction seeks to answer the question, why did you conduct this study? The objectives are to supply background information to allow readers to evaluate the results of present study without referring to previous publications. You also should explain your reasons for conducting this study. For the content of the introduction, you should include a rationale for the study, brief background about the subject, study objectives, and, if pertinent, a review of the literature. The next section of the research paper is the methods and materials. In this section, you are asked, what materials did you use, and how did you conduct this study? The purpose of the methods and materials section is to state in clear terms what you used for the study and how exactly you carried it out. For content, you should include study design, study materials, answer the question what was done to the material, and how are the effects measured. The methods and the materials is the leanest part of the research paper, as it only focuses on the very specific details of how your study was carried out. In the results section, you're asked to answer the question, what exactly did you find? So here your goal is to show the detailed results of the study in natural order. You should break these into subsections, similar to you do in the methods section, but with a little bit. Sorry, bentar ya, saya pindah tempat dulu. Bit more explanation of these results. For your content, you want to include any key findings of the study, text, tables, and figures that you used, and statistical analysis that you gleaned from the study results. The discussion section is the largest part of your research paper, and in it you will answer the broad question, what do the results mean? What exactly does this require you to do? Well, your main objective is to explain the overall outcome of the study results on the specific area of study and tell about the wider implications of the research. This means that you will be talking about not only the research for your specific area of study, but if applicable to other research that might be conducted in the future. And therefore, the content will include a restatement of major findings in this area of study, strengths and pitfalls of your study, implications on other future research, any unanswered questions in future research, and a final summary and conclusion. Now, while some models will separate the conclusion from the discussion section, most will say that this is one and the same of the text of your research paper. So the conclusion is basically a final statement, and actually it leads back to your introduction. So the findings that you are looking for in the introduction are shown in your conclusion to the extent that they were found in your study. Please remember to follow the basic IMRD format when composing your research paper unless otherwise instructed. Introduction, materials and methods, results, and discussion. Using the right structure is the first step towards creating a strong manuscript and showing your work as clearly and concisely as possible. For more information and tips on manuscript writing and journal submissions, visit our Nah, ini cuman iklannya dia aja, ya. Nah, sebelum lanjut ke video yang lain, saya balik dulu ke materi yang ethical issue tadi, karena ethical issue ini penting untuk kita pahami bareng-bareng supaya banyak orang yang menganggap hal ini tidak penting untuk dibicarakan dari awal, tapi sebenarnya ini penting ya untuk keberlangsungan sebuah research project itu. Yang pertama, prior to conducting the study. Ya, ketika kita mau melakukan penelitian, kita harus semacam dealing dulu ya dengan hal-hal yang sifatnya itu minor, tapi penting. Yang pertama, negotiate authorship for publication. Nah, ini maksudnya adalah kalau kalian nulis paper itu kan pasti akan ada namanya kalian gitu ya. Dan kalian akan mengerjakan dalam grup. Nah, ketika mengerjakan dalam grup harus ada kesepakatan yang nulis nama pertamanya siapa, yang ditulis sebagai nama pertamanya siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, dan seterusnya. Ini cukup berimpact karena
pada umumnya gini, kalau misalkan research itu dilakukan bersama dengan dosen ya biasa pasti sama dosen sih kalau misalkan kita melakukan research dimanapun gitu ya, pasti akan ada at least dosen atau orang bergelar doktor gitu ya untuk bisa mengerjakan riset. Biasanya yang ditaruh namanya di paling depan itu adalah mahasiswa yang otak utamanya. Jadi misalkan dia yang melakukan coding, dia yang mengerjakan konsepnya, keseluruhannya, workflow-nya dan seterusnya, itu letak namanya ditaruh di pertama. Ya, kalau di dalam sebuah grup, misalkan kalian grupnya bertiga, dan nanti yang nama keduanya yang kontribusinya lebih besar. Kontribusi yang kedua setelah yang pertama. Yang ketiga baru mahasiswa yang paling kecil kontribusinya. Paling belakang dosen, karena dosen tidak terlibat langsung tapi dia memberikan advice. Jadi negotiate ya. Tapi kadang-kadang gini, kalau dosennya itu yang memiliki ide, ya dosennya yang punya ide, dosennya yang punya datasetnya, dosennya yang udah punya coding dari previous work tinggal diimprove sedikit, biasanya dosen taruh namanya paling depan gitu. Nah, ini hanya untuk bicara tentang kredit kepada authornya, karena pekerjaannya itu paling besar harusnya ditaruh paling depan karena kontribusi paling gede gitu ya. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, gain local permission from site and participant. Jadi select site in how to address the issue ya. Select sites that will not raise power issues with researcher. Jadi pada saat mau pengambilan data atau hal-hal yang sifatnya ngambil sesuatu dari sumber tertentu, itu harus pemilihannya harus tepat. Jangan sampai datanya ini ternyata tidak boleh disebarluaskan, datanya ini tidak boleh dipakai untuk keperluan penelitian, tapi kalian pakai. Nah, itu harus dipahami ya. Kemudian setelah tadi kan prior to conducting ya, sebelum dilakukan ya. Kalau udah beginning the study, apa nih yang harus di ethical issue yang harus dipegang juga? Yang pertama, identify a research problem that will benefit participant. Jadi permasalahan penelitian yang untungnya memberikan keuntungan, memberikan manfaat itu gimana? Yaitu ethical issue-nya, address issue-nya pakai biasanya ada needs assessment, ada kita gathering requirement bahwa ini itu penting untuk dilakukan gitu. Ya, jadi ada unsur seperti itu. Respect norms and charter of indigenous societies. Nah, biasanya kalau sudah melakukan penelitian terkait dengan kultur budaya tertentu, ras tertentu, agama tertentu yang ada bersamaan ke sana, kalian harus pikirkan itu juga untuk aspek ethical issue-nya, karena kalau tidak akan jadi outputnya itu sesuatu yang sensitif ya. Yang terakhir, disclose purpose of study ya, contact participant and inform them of the general purpose of study. Jadi supaya tidak salah makna gitu ya dengan apa yang kita lakukan. Nah, untuk hal-hal seperti ini, biasanya kalau saya bicara dalam konteks skripsi ya, kalau butuh survei, kalau butuh pengambilan data, dan segala macam yang berurusan dengan orang lain gitu ya, instansi lain, BINUS menyediakan surat survei. Ya, supaya, secara instansi itu memang menunjukkan bahwa ini untuk keperluan akademik, keperluan di kampus gitu. Bukan untuk membuat startup company, datanya untuk dijual dan segala macam gitu. Nah, itu kan dulu isu data itu nggak sesensitif sekarang, teman-teman. Cuman sekarang data itu dijual gitu ya. Jadi hal-hal begini memang harus didefinisikan sejak awal. Nah, ini collecting data terkait dengan data yang tadi saya bahas ya. Jadi yang pertama, ini masalah collecting data. Yang pertama, make certain that all participants receive the same statement. Ya, misalnya tadi kuesioner saya bagiin, yang tetangga saya kasih pulpen harga 2.000, kalau teman dekat saya kasih pulpen yang harganya itu ratusan ribu. Nah, itu jangan sampai seperti itu nggak fair untuk collecting data. Ya. Kemudian yang kedua, avoid deceiving participant. Ya, misalkan discuss purpose study and how data will be used. Jadi itu harus dipahami oleh orang yang kita libatkan dalam pengambilan data. Apakah data ini itu keperluannya untuk apa, sehingga tidak disalah maknakan gitu ya. Ini datanya, wah, jangan-jangan data gue dijual ke sales kartu kredit, asuransi dan seterusnya gitu.
Ya. Kemudian respect potential power imbalances and exploitation of participants. Jadi jangan sampai hal-hal ini dipahami salah oleh partisipannya. Do not use participant by gathering data and leaving site. Ya, jangan memanfaatkan partisipan. Ya, misalkan saya ngasih survei ke A gitu ya, terus saya titipin ke A. Tolong dong sebarin juga dong. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kita melakukan penelitian kita yang menyebarin sendiri, jangan titip-titipan gitu ya. Nanti jadi just diberbayar gitu ya. Gitu ya. Analyzing data ini kalau saya prinsipnya adalah ketika saya mau menganalisa data ya saya nggak usah membuka data yang saya analisa itu kepada partisipannya. Misalkan saya melibatkan orang gitu ya, melibatkan responden gitu. Ya saya olah aja gitu ya. Tapi selama tadi yang di depan ethical issue yang tadi di depan itu udah dipahami bersama sehingga tidak menjadi isu. Ya, kemudian avoid disclosing only positive result. Ini sering dilakukan. Saya selalu kalau baca paper yang hasil terlalu bagus tuh saya sering curiganya begini nih. Yang dilaporinnya bagus-bagus doang, yang jelek-jelek nggak dilaporin gitu kan. Sering saya mikir begitu. Karena ternyata tidak semua hasil itu seringkali dilaporkan secara apa adanya oleh para peneliti gitu. Nah, makanya penting ya ketika kalian milih paper yang dibaca dan segala macam itu nggak boleh semuanya itu ini internasional bahasa Inggris sudah saya pakai aja, nggak boleh, nggak segampang itu untuk mengambil literatur untuk kalian belajar. Ya, respect the privacy and anonymity of participant. Ya, tentu data dirinya itu jangan sampai disebarluaskan. Misalkan kalian di dalam kuesionernya ada nama, ada NIM, dan segala macam, itu jangan disebarluaskan gitu ya, karena itu menjadi apa ya, kalau di dalam database itu primary key-nya untuk membuka semua data gitu. Apalagi kalau bisa akses datanya masuknya sampai ke binus gitu ya, wah keluar semua itu nanti datanya. Ya. Nah, terus terkait reporting, sharing, and storing data sama sebenarnya ya. Avoid falsifying authorship, evidence, data, finding, and conclusion itu juga harus ya dilaporkan secara jujur. Kemudian disclosing information that would harm participant, ya hal-hal yang memang tidak ya kita sebagai peneliti harusnya meneliti itu memang udah usia dewasa gitu ya, jadi harus tahu yang bisa dituliskan, yang bisa disebarkan yang mana, data sensitif yang mana, itu nggak boleh dibagi-bagi gitu ya. Terus provide complete proof of compliance with ethical issues and lack of nah biasa ada tuh jurnal atau conference yang nulisin di bagian bawahnya itu setelah references itu ada ethical issue seperti apa, biasanya ada isinya there is no competing interest gitu. Jadi nggak ada hal-hal yang terkait apa ya, saling silang kepentingan dengan instansi. Misalkan saya bikin sebuah sistem untuk recommender system, ternyata recommender system ini dipakai oleh salah satu e-commerce di Indonesia gitu. Nah itu nggak boleh. Kalau akademik itu harus lepas dari data-data yang harus lepas dari software yang misalkan kita bikin untuk sebuah perusahaan gitu. Karena itu komersil. Dan saya yakin perusahaan juga nggak akan membuka datanya, caranya gimana, karena itu berkaitan dengan apa ya, strateginya mereka untuk mengembangkan perusahaan gitu ya. Nah saya rasa itu untuk ethical issue-nya, semoga bisa dipahami ya. Saya lanjut dulu ke beberapa hal yang video yang saya rasa ini flashback ke belakang ya teman-teman. Saya berusaha membuat pertemuan hari ini juga ada flashback ke yang kalian bikin ya di dalam research paper kalian. Nah sekarang kita masuk ke bagian research title ya. Research title itu nyusunnya gimana? Saya sharingkan lagi dari yang saya tadi buka juga di PPT 7. Silahkan bisa diperhatikan dengan baik ya. Nah ini. Today we will discuss what is perhaps the most single important element of your research paper, the title. The title is the first thing that journal editors and reviewers see when they look at your paper. It is also the only piece of information that fellow researchers will see in a database or search engine query. Therefore, you want to make sure the title captures all of the relevant aspects of your study
but does so in a way that is accessible and captivating to readers. Follow these steps to create a perfect title for your paper. First, ask yourself some questions about what your paper seeks to answer and what it accomplishes. What is my paper about? My paper studies how program volume affects outcomes for liver transplant patients on waiting lists. What methods or techniques did I use to perform my study? I employed a case study. What or who was the subject of my study? I studied 60 liver transplant patients on a waiting list in the US aged 20 to 50 years. What were the results? Positive correlation between waiting list volume and poor outcome of transplant procedure. After answering these questions, move on to the second step, which is to identify and list key words and phrases from these responses. Program volume, outcomes, liver transplant patients, waiting lists, case study, 60 liver transplant patients, aged 20 to 50 years, positive correlation. These keywords will form the foundation of your title. Once you have identified and listed these keywords, use them to create one long sentence. This study used a case study of 60 liver transplant patients around the US, aged 20 to 50 years, to assess how the waiting list volume affects the outcome of liver transplantation in patients. Results indicate a positive correlation between increased waiting list volume and a negative prognosis after transplant procedure. Next, create a working title. Remove elements that make it a complete sentence, but keep everything that is most important to what the study is about. Delete all unnecessary or redundant words. Now let's shift some words around and rephrase it a bit to shorten the length and make it leaner and yet more natural. What you are left with is a case study of 60 liver transplant patients around the US, aged 20 to 50 years, assessing the impact of waiting list volume on outcome of a transplantation, and showing a positive correlation between increased waiting list volume and negative prognosis. This is getting closer to what we want in a title, which is just the most important information. But note that the word count for this working title is still 38 words, whereas the average published journal article title is 16 words or fewer. Therefore, we need to eliminate some words and phrases that are not essential to the title. In step 5, you will delete all extra words and phrases and put key words at the beginning and end of your title. Since the number of patients studied and the exact outcome are not the most essential elements of this paper, remove these elements first. In addition, the methods used in a study are not usually the most searched for keywords in databases, and represent additional details that you may want to remove to make your title a little leaner. So we are left with assessing the impact of waiting list volume on outcome and prognosis in liver transplantation patients. In this final version, you can immediately see how much clearer the title is and what the study is about and what it aims to achieve. And note that the important terms are written at the beginning and the end of the title. Assessing, which is the main action of the study, is at the beginning, and liver transplantation patients, the specific subject of the study, is given at the end. This will help a lot with search engine and database queries, meaning that a lot more researchers will find your article once it is published. And if you want to add a subtitle to give more detail about methodology, you can do this by putting this information after a colon. A case study of US adult patients ages 20 to 25. Writing that if we abide strictly by our word count rule, this may be unnecessary, but every journal has its own standard formatting and style guidelines for titles, so it's a good idea to be aware of these both while writing your title and writing the study itself. So let's review these steps. First, answer some basic questions about your paper. Next, identify and list keywords and phrases from these responses. Third, turn these keywords into a long sentence. Out of this long sentence, you can create a working title, deleting any unnecessary and redundant words. Last, delete any extra elements to meet a suitable word count for your title. Put key terms at the beginning and the end. And again, you may add a subtitle if it seems necessary or important to this study. Keep these tips in mind when creating your research paper title. Write the title after you've written your paper in abstract. Include all of your paper's essential terms. Keep it short and to the point. About 16 words or fewer is best. Avoid using jargon or abbreviations that will not be understandable by the general reader. Use keywords that closely relate to the content of your paper. And never use a period at the end of your title. Remember, your title is not a sentence. For more tips on how to improve your writing, visit wordvice.com and check out our resources page. Ya, semoga bisa dipahamin ya. Tadi tentang apa namanya?
ini agak berisik nih, rumahnya ada gangguan. Oke, kita lanjut lagi ke tadi research title, sekarang ke introduction ya. Bagian introduction itu seperti apa gitu. Ya saya share ya. Habis introduction nanti kita ke literature review. Dulu. Mana tadi ya? Belum dibulletin sebenarnya. Nah, research paper introduction. After the title page and abstract, the reader's first true interaction with your research paper is the introduction. Your introduction will establish the foundation upon which your readers approach your work, and if you use the tips we discuss in this video, these readers should be able to logically apply the rules set in your introduction to all parts of your paper, all the way through the conclusion. What exactly is the purpose of the introduction? Think about your paper as a chronological story. It will begin at point A, the introduction, and move in time towards point B, the discussion and conclusion. Since your introduction includes content about the gaps in knowledge that your study aims to fill, the results you elaborate on in your discussion section should therefore be somewhat familiar to the reader, as you have already touched upon them in the introduction section. The introduction must answer two main questions. Why was this particular study needed to fill the gaps in knowledge? And why does this particular gap need filling? Imagine our entire plane of knowledge as an incomplete puzzle. The pieces snapped together are what is established or what is known. The missing piece is the gap in knowledge, or what is currently unknown. This is what your study will be helping to explain. So the context you provide in the introduction must first identify that there is a knowledge gap and what it is. It must explain why it needs to be filled, and then briefly summarize how this study intends to fill that gap and why. The introduction is one of the most compact parts of the research paper, since it is not very long but needs to essentially give a complete overview of the context in which your study is taking place and your specific reasons for doing the study. Most tend to be around 10% of the total length of your paper. The introduction consists of background information about a topic being studied, the rationale for undertaking this study or for filling the gap with this particular information, key references to preliminary work or closely related papers appearing elsewhere, a clarification of important terms, definitions, or abbreviations to be used in the paper, and a review of related studies in which you give a brief but incisive analysis of work that heavily concerns your study. It could be a very similar study or one that supports the findings of your new study. So how should you structure your introduction? As you can see in this figure, your introduction should start broadly and then narrow until it reaches your hypothesis. The first thing you want to do is state your area of research and then immediately show what is already known. This is also known as background information. Then move on to what is unknown, the problem or gap you want to resolve. Finally, you should discuss how you will resolve this problem using a clear hypothesis. In step 1, you will show what is already known. Start with a strong statement that reflects your research subject area and ask questions or pose statements to frame the problems your study explores. You can ask general questions here to guide your readers to the problem and show them what we already know. For instance, what do we know about breathing capability of bottlenose dolphins? Use keywords from your title, the exact language of your study that is, to zero in on the problem at hand and show the relevance of your work. Avoid stating background information that is too broad in nature. You don't need to state too many obvious facts that your readers would know. If you are writing about bottlenose dolphins, for instance, you probably don't need to explain to them that mammals breathe oxygen.
At the beginning of the introduction, you should also be sure to cite all of the sources that you use for background information and support. Only provide the necessary background information. Don't focus extensively on background, but use it to set up the context for doing this study. You should also review only relevant, up-to-date primary literature that supports your explanation of our current base of knowledge. In the second part of your introduction, you should answer the question, what is the knowledge gap? Here you will highlight areas where too little information is available. Explain how and why we should fill in that gap. What does this missing information do to impede our understanding of a process or system? And you should identify what logical next steps can be developed based on existing research. By showing you have examined current data and devised the method to find new applications and make new inferences, you're showing your peers that you are aware of the direction your research is moving in, and you're showing confidence in your decision to pursue this paper study. In the last part of your introduction, you will show how your study fills in the knowledge gap. This is where you state your purpose and give a clear hypothesis or objective of the study. The hypothesis is a very short, 1 to 2 sentence supposition or explanation of what will happen in your study. This is quite often written as an if-then format. If X and Y are present, then Z will occur. Here you should also try to answer the question, if we fill this gap, what useful information will the readers gain? Many researchers have difficulty when it comes to deciding when to write their introduction. It is important to consider the order you draft your research paper, for as you recall, everything else in the research paper must flow from the introduction. Therefore, because it is one of the most difficult sections to nail down, consider writing the introduction second to last, after the materials and methods, results, and discussion section, and just before the conclusion. This will ensure you effectively lay a groundwork for the rest of your paper, and you can use the research you have already compiled to ensure that everything in your introduction is pertinent and accurate. In addition to content and organization, writers of research papers should also be aware of grammar and style issues that directly affect the readability and strength of their printed work. Here are some guidelines for writing the introduction section. Try and write in the active voice when possible. This will shorten your sentences and enhance the impact of your information. Always strive for concise sentences. This will allow you to get in all of the necessary information in this compact introduction section. Use stronger verbs when possible. This also impacts sentence length and strength of writing. Be careful not to overuse first-person pronouns such as I and we. And always organize your thoughts from the broad to the specific, as we have seen in our model. A strong introduction will encourage readers to read your... Itu salah satu yang saya mungkin ikut tekankan di sini adalah yang tadi saya sudah sampaikan ya di awal, bahwa kalau misalnya kita menulis itu jangan terlalu banyak we, I, dan seterusnya. Jadi lebih baik dipasifkan. Nah, kalau active voice itu tadi yang di awal-awal di introduction ya. Nah, nanti saya kasih linknya ini, semuanya sebenarnya bisa di-search langsung di YouTube sih, cuman nanti saya kasih linknya deh supaya lebih praktis ya. Oke, yang terakhir ini untuk literature review ya. Literature review ini videonya yang agak panjang nih. So, ini ada Ilmu matematika yang mempelajari tentang mengukur 12 menit. Jadi silahkan ya, ini terakhir. Habis itu kalau ada pertanyaan langsung aja ya ditaruh di chat, habis itu saya bisa langsung bales karena itu jam 2 ada jadi ini apa narasumber di acara ini. Ya, kita lanjutkan dulu ke sini ya. Sorry, ini soundnya di share ini. Ya ini. Oke. A literature review is an objective, concise, critical summary of published research literature relevant to a topic being researched in an article. A good literature review will order articles and books to focus on unresolved debates, inconsistencies, tensions, and questions in a research field. It will also summarize the most relevant, important aspects of scientific literature related to your area of research, and synthesize past and current research on the topic and show how your research fits in. One way to think about doing a literature review is to imagine building a bookshelf. You don't need to cut each piece by yourself. Rather, you can take the pieces that other researchers have made and put them together to build your project. The literature review provides an understanding of the background of the field,
identifying which studies are important and which are not, to put together your bookshelf of a study. So what should the literature review include? Historical background for research. You should show what has been written about your field of research so that you can present something new and significant and contribute to the understanding of this field, even in a small way. This also demonstrates to other researchers and journal editors that you know how to read theoretical concepts and put them in your own words to show understanding. Include current research context in which your research is situated. This means discussion questions, issues, and debates in the field. You can contextualize your work by showing related work as both historical background and the modern state of research, showing the development and trends of research. Include relevant theories and concepts. For example, if you are researching the relationship between the ecological environment and human population in that environment, providing models and theories that focus on specific aspects of this connection will help contextualize your study. Introduce and define relevant terminology to show how terms fit into the context of your work. Describe related research and show how your work expands or challenges this research, or works to fill in a gap in the work in this field. You can use the literature review as evidence of what works, what doesn't, and what is missing. Provide supporting evidence for a practical problem or issue that your research is addressing, showing its importance. Referencing related research establishes your area of research as reputable and shows you are building upon previous work that other researchers have deemed significant. Literature reviews range from the selective, a very narrow area of research or only a single work, to the comprehensive, or a larger amount or range of works. They can also exist as part of a larger work or stand on their own. A course assignment is an example of a selective standalone work. It focuses on a small segment of the literature on a topic and makes up an entire work on its own. The literature review in a dissertation or thesis is both comprehensive and helps make up a larger work. A majority of journal articles start with a selective literature review to provide context for research reported in the manuscript, which is the broader work for which the literature gives context. The literature review is often included in the introduction. Some literature reviews are both comprehensive and stand as a separate work. The entire article analyzes the literature on a given topic. Thus, the literature review, while it has common applications across many kinds of documents, can serve slightly different purposes and take different forms. The two types of literature reviews found in journals are research articles, such as studies and surveys, and standalone literature analyses. They differ in their scope, length, and specific purpose. The literature review found at the beginning of a journal article is used to introduce the research related to the specific study and is found in the introduction section, usually near the end. It is shorter than standalone reviews because it must limit its scope to very specific studies and theories that are directly relevant to this study. It is also often used to set research precedent and support theory or methods. Here is an example of a review of the literature, accompanied by the heading, Related Research. This section is 4 paragraphs in length and cites 4 to 5 sources, or roughly 1 source per short paragraph. This is fairly standard for a literature review introducing an article or study. When a literature review exists as a part of an introduction to a study, it follows the structure of the introduction itself and moves from the general to the specific, presenting the broadest background information about a topic first, and then moving to specific studies that support your study, finally leading to your hypothesis statement. The literature is often indistinguishable from the introduction itself, introducing the background and defining the gaps your study aims to fill. The standalone literature review published as its own article, on the other hand, presents and analyzes as much of the important text in an area of study as possible to provide background information and context for a current area of research or a specific study that is being conducted now or will be conducted in the future. This can be an excellent resource for researchers when they are first seeking out the most relevant information on an area of study. Such an article thus presents and analyzes as many relevant texts as necessary to give a full account of a research topic, approach, or theory. It is generally a bit broader in scope and extends further back in time. This means that sometimes a scientific literature review can be highly theoretical. In addition, it focuses on the results and methods of previous studies. It often has a more extended analysis and goes into greater detail. All of the sections of this kind of review refer to the literature rather than detailing a specific current study. In this example of a literature review in a journal, there are 2 features that distinguish it. First, the words literature review are contained in the title. While it is not necessary to include this exact term, many literature reviews do indicate the type of article in their title.
The second feature one notices is the length of the text. It is much longer than the literature review that introduces a study. The headings indicate what kind of literature is being discussed and how it contributes to the topic. At the end of the review is a conclusion that once again explicitly ties all of these works together to show how this analysis is itself a contribution to the literature. So how do authors turn a network of articles into a coherent review of relevant literature? Writing the literature review is not usually a linear process. You will often need to go back and check the literature while reformulating your ideas. This means you will not be writing the literature review at any one time, but constantly working on it before, during, and after your study is complete. This process will apply more to standalone literature reviews, but can also be useful in understanding what to include to introduce your study. The first step is to choose a topic to write on. Focus and explore this topic. Choose a topic that you are familiar with and highly interested in analyzing, a topic your intended readers and researchers will find interesting and useful, and a topic that is current, well established in the field, and about which there has been sufficient research conducted for a review. This will help you find the sweet spot for what to focus on. In a journal article introduction, this is the point where you might realize you need to adjust your scope depending on what you learn from the literature. Next, research and collect all of the scholarly information on that topic that might be pertinent to your study. Scholarly articles, books, academic conference speeches, dissertations and theses, and any other academic work related to your area of study is called the literature. Next, analyze the network of information that extends or responds to the major works in your area. Select the material that is most useful. Use thought maps and charts to identify intersections in the research and to outline important categories. Select the material that will be most useful for you to review. Following this, it's time to describe and summarize each article. Provide the essential information of the article that pertains to your study. Determine 2 to 3 important concepts, depending on the length of your article, that are discussed in the literature. Take notes about all of the important aspects of this study relevant to your topic being reviewed. For example, in a study of heart disease, perhaps some of the main concepts are arteriosclerosis, hypertension, and obesity. Note these concepts and then write a brief summary about how the article incorporates them. For instance, Yang's 1995 longitudinal study of obese patients attempts to measure the effects of chronic hypertension on atherosclerosis. In reviews that introduce a study, these can be relatively short summaries. In standalone reviews, there may be significantly more text and concepts to review. After you've summarized each article, you want to demonstrate how these concepts in the literature relate to what you discovered in your study, or how the literature connects the concepts or topics being discussed. In a literature intro for the article, this information might include a summary of the results or methods of previous studies that correspond or confirm to the sections in your own study. You might identify the missing parts in previous studies that your study addresses, or highlight concepts that support your hypothesis, methods, results, or conclusions. In a standalone literature review, this may mean highlighting the concepts in each article and showing they strengthen a hypothesis or show a pattern. For example, you might identify any unaddressed issues in the previous studies. You can identify what is accurate and what is out of scope within these works. The final step in the literature review process is to identify relationships in the literature and develop and connect your own ideas to them. This is essentially the same as the previous step, but focus on the connections between the literature and the current study, or guiding concepts or arguments in the paper, not only the connections between the works themselves. Examining these concepts is almost like doing a study in itself, pointing to the most important information from previous studies and drawing possible conclusions from the results of these works. Your hypothesis, argument, or guiding concept is the golden thread that will ultimately tie the works together and give them the importance they wouldn't have had outside of your literature review. Furthermore, your review will not only cover publications on your topics, but will include your own ideas and contributions. By following these steps, you will be telling the specific story that sets the background and shows the significance of your research, and you can turn a network of related works into a focused review of the literature. How long should a literature review be? The length of your literature review will be determined by how many sources you are reviewing and how many concepts you are exploring, as well as how much tension exists between these concepts. A standalone literature review can be anywhere from 2 to 3 pages to an entire book in length. For a separate article, this section is usually no more than 2 to 4 paragraphs maximum. How many sources should I review? The amount of articles you review. Saya rasa nggak usah dijelasnya, ini frequently asked question. Jadi ini nanti bisa dilihat lagi ya videonya. Linknya udah saya kasih ke Destin untuk nanti di share ya. Oke.
Saya rasa teman-teman ini udah nggak ada pertanyaan. Saya rasa kelas hari ini sudah cukup ya. Jangan lupa tugasnya minggu depan harus sudah selesai ya, bab 1, bab 2. Gunakan itu ya video yang tadi dipakai. Itu kan beberapa pointer-pointer pentingnya itu ada tuh di sana. Itu akan membantu kalian untuk menyusun bab 1 dan bab 2-nya. Oke, nanti absensi saya lakukan sendiri aja. Saya rasa saya cukupkan ya sesi hari ini. Terima kasih teman-teman. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas ya. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.